स्वामी समर्थ. आज मी भगवद्गीता व 18 अध्याय 18 संदेश. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. 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 महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी. 18 अध्याय 18 संदेश. मोह माया हेच दुःखाचे कारण आहे. अध्याय 2. आत्मा अमर आहे, मृत्यूचे भय सोडा. अध्याय 3. कर्म हे करत राहा, याची चिंता करू नका. अध्याय 4. ज्ञानानेच अज्ञान दूर होते. अध्याय 5. समाधान हे आपल्यातच शोधा. अध्याय 6. मनाला जिंकण्यातच सर्वात मोठी जीण आहे. अध्याय 7. मनात भक्ती हीच ईश्वरापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आहे.